Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX mange, a njegovo ime je Mr. Ryuga. Ovaj karakter je umalo postao profesor u Duel Akademiji. On da bi postao profesor morao je da ima 50 pobeđenih duela. On je išao od studenta do studenta, pobeđivao ih je, pa imamo scenu kada se prvi put pojavljuje i pobeđuje Cyrusa. Međutim, saznajemo da kada se Cyrus našao sa Jadenom, da profesor Ryuga zapravo oduzima karte od svojih protivnika koji izgube od njega, jer on je veliki kolekcionar karata. Jadena je to mnogo iznerviralo jer Jaden smatra da ne sme neko tek tako da oduzima tuđe karte i pokušava da nađe Ryugu. Međutim, oni se nalaze kod profesora Crowlerove kancelarije i oni tu razmenjuju par rečenica oko svega toga. Ryuga kaže Jadenu, pa dobro, znam da ste vi loši studenti, dajte mi dobre karte i kada postanem profesor imat ćete dobre ocene. Dok nije izašao Crowler da vidi šta se dešava ispred kancelarije i na kraju je Crowler rešio da njih dvojica imaju duel, Jaden protiv Mr. Ryugi. Za Ryugin 50. duel, znači on je već pobedio 49 studenta. I ne vidimo ceo duel, vidimo od negde petog poteza šta se dešavalo pa do kraja duela. Naravno, Jaden pobeđuje. Ali u duelu se dešava to da i Jadenu isto zabode dual disk, da ne može da igra spell karte. To se desilo i Cyrusu i sada saznamo zašto. Ryuga koristi specijalan prsten koji ometa dual diskove. Kao da baci neki EMP na dual disk i onesposobi mu neku funkciju. On je izabrao za Jadena da to budu spell karte. Jaden je to prvo mislio da je on pokvario dual disk jer je igrao frisbee s njim, dok Crowler je rekao pa ti si kriv što ti ne radi dual disk jer ga nisi dobro održavao. Međutim, sada znamo da je to sve radio Ryuga sa njegovim prstenom. Što se tiče speed duela, nemamo ništa o njemu, ali možemo da napravimo njegov špil jer je on igrao dinosauruse, reptile i neke mašine. Ajde vidim šta sam je to spremio, imamo 3 skilla. Pa krećemo sa njegovim prvim skillom, Mr. Ryuga. Flip this card over when you activate this skill, u njegovoj specijalnoj pozi. Skill kaže Spell Disruption Ring. Bam art, on i njegov prsten. Pa kaže Mr. Ryuga skill. You can use each of these skills once per duel. During your main phase, you can add one spell canceller from your deck to your hand. Then place one card from your hand to the bottom of your deck. Normal summon one spell canceller without tributing. Banish one spell canceller from your graveyard, then destroy one spell card on the field. Ajmo ovako, znači ovaj skill nam predstavlja tu foru sa njim koja je onesposobila dual disk protivnika. Na sreću našu imamo spell cancelera koji bukvalno to nešto slično radi. I eto, napravio sam skill koji bi vrteo spell cancelera. Znači imamo nešto da ga dodamo u ruku, imamo da ga normal summonemo, ipak je on monster od 1800, lako se on prelazi. I eto imamo još jedan dodatan efekt da banišemo njega i da uništimo jednu spell kartu koju protivnik ima. Znači jedan lagani skill koji se vrti oko jednog monstera. Sljedeći skill, Mr. Ryuga. At the start of the duel, flip this card over. Imamo Cyber over Dino. Mr. Ryuga skill. When your opponent special summons a monster from their hand, except during damage step, you can apply the following skill. Special summon one Tyranno Infinity from your hand. Then you can banish one dinosaur monster from your hand or graveyard. Šta je ovdje fora? On nije igrao Tyranno Infinitija,
međutim on je igrao Cyber Dinosaura, koji je u mangi zapravo dinosaurus, dok je u pravoj igri mašina. I ovaj efekat je praktično efekat Cyber Dinosaurusa, njegovog boss monstera, samo sam ga ja prebacio da radi sa Tyranno Infinitijem, jer dosta liče. A također, osim što dosta liče, postoje neke karte koje, da kažem, su povezane sa njim. Znači, Cyber Dino i Tyranno Infinity su povezani preko Cybernetic Hidden Technology karte. Aj brzinski da objasnim kako i šta. Znači, ovo je Dino Infinity, to je ovaj monster ovdje. Vidimo? On i Cyber Dragon, koga imamo u špilu i ovdje, se preko Cybernetic Hidden Technology-a bukvalno tope ovdje ili šta već, i kroz ovu kartu se praktično dobija Cyber Dinosaurus. Tako da sam ja zbog te karte povezao to u glavi i napravio ovaj skill koji je znači njegov boss, ali zapravo poziva Tyranno Infinitija. Također kroz tu kartu sam ja njemu i dodao dinosauruse, odnosno Tyranno Infinitija, a i Cyber Dragona jednog, da bi bilo koliko toliko tematski u njegovom tom nekom fazonu. Ajmo dalje da pročitamo sljedeći skill. Mr. Yuga, at the start of the duel, flip this card over. Imamo Cybernetic Dino Update. Mr. Yuga skill, once per duel during your main phase, you can send from your field to the graveyard one dinosaur monster. Then special summon one cyber machine monster from your deck. Also, at the end of this turn, destroy one monster on each player's field if both players control at least one monster. Ovo je neki skill koji sam napravio da, ajde kažemo, povežemo dinosauruse i cyber monstere, odnosno cyber dragona, i onda sam eto, žrtvovajući jednog dinosaurusa, dobijemo cyber dragona ili barem neku njegovu varijantu. A na kraju možemo i nešto da uništimo. Tako da, jednostavan skill, once per duel je, i to je to. Više onako neki dodatan skill koji bi on koristio u nekom tag timu, u double up metodi i tako to. Znači nije da se nešto oslanjam na ovaj skill da bude ne znam šta i kakav. Ali dobro, ajde da vidimo šta sam ja spremio za njegov špil. Prva njegova karta je Super Ancient Dino Beast, kao neki boss monster, da mu menja Cyber Dinosaura. Onda imamo Black Tyranno koji praktično i liči na Cyber Dinosaurusa, samo što je ovo Organic Dinosaurus. Imamo Destroyera Saurusa 2, jedan Bitter Lip i Searcher za spell kartu, odnosno Field Spell. Imamo Hyper Hammerheada, on njega igrao u mangi, tako da sasvim korektno da bude u njegovom špilu, čak i 2 kopije sam dao. Gilosaurus, i imamo Tyranno Infinitija, 3 kopije kao neki njegov ultra boss. Tako da to. Njegova specijalnost jeste da dobije 1000 za napad za svakog banišovanog dinosaurusa. Sad ćemo da vidimo šta ovdje još ima za banišovanje. Ovdje trenutno ništa od ovih karata, ali u nastavku špila imamo svašta nešto da banišujemo i da ojačavamo Tyranno Infinitija. Znači to su monsteri za njegov Dino deo špila. Što se tiče njegovog machine dela špila, dao sam mu jednog Cyber Dragona, jeste da je u animeu samo Zane i Cyrus da su koristili njega, ali pošto nemamo Cyber Dinosaurusa, ovo je sljedeća slična karta. Pa sam i dao i Proto Cyber Dragona i Cyber Valley. Znači to su Cyber karte koje sam mu ja dao i kroz onaj jedan špil kada žrtvujemo dinosaurusa možemo nekog od njih da pozovemo. Tako da nije loše. Ovaj je tu samo zbog fuzije, ovaj je tu eto malo jači monster i ovaj je zbog defensa tu. Ali to je to. Imamo Dyna Base, jer
može da služi kao fuzija za onog dinosaurusa, what the fuck, kako se zove? Za Dyna Tanka, tako da sasvim korektna karta za ovaj špijel. Evo ga, Spell Canceller, to je to. Jednog imam, pa sam mu jednog i dao. Ako nabavim još nekog, vjerojatno ću mu baciti, ali možda i ne treba. Ipak je on level 5 monster, baš onako nije igrljiv. Barem s ovim skillom jeste, ali ovako ne. Dark Catapulter, neki eto malo Spell i Trap Destroyer, ali tako beše, da. Nije neka ekstra karta, ali opet neka mašina, kornjača neka ili šta je ovo, dinosaurus, tako da su super spojilo u špijel. To su monsteri. Što se tiče spell karata, imamo Jurassic World, 2 kopije, imamo Space Time Transcendence, koja banišuje 2 ili više dinosaurusa, što će da nam pomogne, znači imamo 2 kopije, tako znači maltene 4 dinosaurusa ćemo da banišemo, ako obe odigramo, i onda Tyranno Infinity će da ima 4000 za napad. Također i kroz onaj jedan skill možemo beše da banišemo, jel ovdje jeste? Then you can banish one dinosaur monster from your hand or graveyard. Tako da i kroz ovaj skill imamo foru da banišemo, da ojačavamo Tyranno Infinity. Onda imamo Shield Crash koji je mene podsjetio kad sam video ovo, kao da je nastavak karte. Super. Imamo Different Dimension Gate koja isto banišuje karte pa će da nam ojačava Dyna. To je to što se tiče, da kažem, Dinosaurus spell karti, ovo su, da kažemo, sad mašine. Overload Fusion, jer imamo Cyber Dragona i to 2 kopije, odnosno jednog proto i jednog originalnog, pa će da nam služi za pozivanje jednog jedinog Chimera Tech Over Dragona, tako da nije loše, može da se to nešto iskombinuje, tako da ta karta bukvalno samo za to. Volcanic Eruption, ajmo trap karte za dinosauruse, to je ova karta, znači to je neki bukvalno Dark Hole, odnosno nije Dark Hole, nego Destroy all cards on the field, tako da je mnogo jače od toga. Survival Instinct, onda to su, da kažemo, Dino karte, ovo je neki kao machine karte, Damage Condenser, Metal Morph, ja mislim da je to, jeste, to je to. I imamo, znači, ove 2 fuzije koje sam mu dao, jedna je Chimera Tech Over Dragon i Dyna Base. Tako da, to je, da kažemo, njegov špijel, glavne stvari. Što se tiče nekog, da kažemo, ekstra deka i viška karata koje sam mu ja ovdje ostavio, to su, na primjer, za Dino deo, to je Black Veloci i Ultimate Tyranno. Realno mogu da idu, ali eto malo ono, ne moram da ih koristim, ali zanimljive su, realno. Imamo Big Evolution Pill i Tail Swipe. On je igrao jednu od tih evolucijskih karata, ne znam tačno koju sad napamet, ali jednog reptila je pretvorio u dinosaurusa, odnosno u Cyber dinosaurusa, jer je u mangi naravno taj Cyber dinosaurus bio dinosaurus, a ne mašina. Što se tiče mašin dela špila, eto još neki Cyber monster, to je još jedan Cyber dragon i Cyber Valley. To je to. Imamo još jednu Overload Fusion i Different Dimensional Encounter, da vratimo neko banišovano čudovište. Tako da to mu je to. Ja sam ovdje dodao još jednu kao fuziju, to je Cyber End Dragon, mada trenutno u špilju ja mislim da ne može da ga pozove nikako, jer nisam mu dao ni polimerizaciju ni ništa, jest da ima 3 kopije Cyber Dragona, ali nisam za to da on ima Cyber End Dragona, ipak je to Cyrusova i Zaynova karta, tako da to je to. Ova karta je tu za izložbu bila, tako da je sada možemo skloniti. Hvala na gledanju, na lajkovanju i šerovanju i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Aj, čao!